Eh bien, bonsoir à tous. Bonsoir Corinne, bonsoir à tous. Bonsoir Corinne. Bonsoir Elada. Je ne sais pas si Elada m'entend. On va faire un petit test son déjà pour savoir si tout va bien. Si vous pouvez mettre peut-être dans le chat. Elada ne m'entend pas. En fait, elle n'a pas son micro ouvert. Voilà. Est-ce que vous m'entendez? Oui, Elada. Oui, Lada. Problème de connexion, j'essaie de tous les côtés. Bonsoir tout le monde. Vous m'entendez? Bonsoir à tous. Oui, Voilà. on t'entend bien. Je t'entends. Si tu peux, Elada, demander si tout le monde entend bien, qu'il marque dans le chat si le son est bon. Все хорошо меня слышат? Здравствуйте, я Эллада, буду переводить. Все хорошо слышат мой звук? Если можете в чате указать, если у кого есть проблема, то... Apparemment, tout va bien. Pour l'instant, tout le monde entend bien. Спасибо всем. Niet problème. Нет проблем. Niet problème. Eh bien, bonsoir à tous. Добрый вечер всем. Je suis ravie d'être avec vous pour faire l'ouverture de cette session, de ce webinaire produit Anire. Я очень рада, что сегодня буду открывать презентацию сегодняшнюю Ани Рей. Je suis Corinne Valency, la directrice marketing de Greenway Global, bureau international basé en France. Я Корин Валанси, менеджер по препаратам Ани Рей, который базирован во Франции. Vous allez avoir de la part de Corinne Lager, qui est une de nos spécialistes des produits Anire. Корин Лаже, которая одна из наших специалистов по продуктам Ани Рей, представит нам сегодня. Une formation sur l'ensemble des produits de la gamme. Будет сегодня вести обучение по всем продуктам, препаратам всей гаммы Ани Рей. Comment utiliser ces produits, comment les choisir. Как надо использовать эти препараты, как надо выбирать. Il faut savoir que le visage, c'est la première chose que l'on regarde chez une personne. Надо понимать, что лицо – это первое, что мы видим, когда встречаем кого-то. Avoir une belle peau, c'est une préoccupation quotidienne et qui nécessite la mise en place d'un petit rituel adapté à chacun. И, естественно, это наша первая задача – иметь ритуалы, специальные манеры следить за кожей лица, адаптировано каждому. Alors, pour pouvoir conseiller sur l'achat des produits, и чтобы иметь возможность советовать покупке этих продуктов, препаратов, il convient de connaître ces produits et de savoir les choisir en fonction de la personne et de son type de peau. Надо в первую очередь знать эти препараты, знать, как их адаптировать. Каждой коже, каждое лицо, каждая кожа уникально адаптировать. Tout ça pour lui apporter ce dont elle a besoin pour la faire paraître plus belle, plus éclatante. Естественно, чтобы кожа выглядела более красивой и здоровой, блестящей. Alors, vous allez découvrir avec Corinne Lager quelques conseils et astuces. Elle va vous donner quelques conseils et quelques astuces. Карин Лаже нам сегодня даст некоторые хитрости, советы, касающиеся всего этого. Et ça va vous permettre de mieux conseiller et donc de mieux vendre. И это поможет вам лучше советовать ваших клиентов и, естественно, лучше продавать. Et aussi de mieux choisir les produits si vous voulez les choisir pour vous-même. И, конечно же, если вы сами себе выбираете препараты, чтобы вы могли выбрать себе лучше. Alors, je vous remercie pour votre attention et Corinne, je te laisse la place. Merci Corinne. Bonjour à toutes et à tous. И оставляем сейчас, даем слово Карине. Alors apparemment, quelqu'un organiser cette qui entend mal.
Все меня хорошо слышат. Какой Ah, звук прибавить? j'ai l'impression qu'il y a une mauvaise connexion de ton côté, Lada. Je me demandais si c'était de mon côté ou pas, parce Non, que des fois, non, ça m'arrive aussi. non, c'est du côté des Lada. Est-ce que vous m'entendez maintenant? Oui, on t'entend mieux, on t'entend mieux. D'accord. Donc, Ok, allons-y. je remercie tout d'abord Elana Polianskaya d'avoir organisé cette formation et de pouvoir nous réunir ce soir. Благодарю в первую очередь Елену Полянскую, которая позволила нам вот собраться, организовать сегодняшнее собрание. Donc, je vais faire le partage d'écran pour pouvoir vous présenter donc, toute la gamme. И сейчас мы увидим уже всю гамму наших препаратов. Elada, est-ce que tu peux me dire si on voit bien Moi, je vois bien. Ok. Oui, Donc on voit bien ton écran. D'accord, j'arrête ma caméra pour garder la bande passante. Donc, je vous présente la gamme Aniré Monaco. Я представляю марку Анирей Монако. Donc, la marque Aniré Monaco a été fondée par Madame Aniré elle-même. Она была создана самой мадам госпожой Анирей. C'est une gamme qui existe depuis plus de 50 ans. То есть более 50 лет эта гамма уже на рынке. Donc, c'est une gamme qui comprend plus de 40 produits sur le catalogue. В нашем каталоге сегодня в нашей базе есть 40 препаратов. Alors, sachez qu'en Russie, au Kazakhstan, vous allez avoir une certaine gamme de produits, mais qui vont arriver au fur et à mesure le temps que les produits soient aux réglementations de chaque pays. И уже потихоньку в Россию поступят все эти препараты, потому что нужно, чтобы все это соответствовало регламентации каждой страны, так что потихоньку все препараты дойдут и до России. Donc, la qualité des produits Aniré, ce sont vraiment des produits de haute performance. Естественно, это высококачественные препараты, все продукты Анирей. À base d'actifs naturels avec une concentration de 88%, voire pour certains produits 99%. И это высочайшие ингредиенты, активные, которые концентрированы, но для большинства продуктов 88 или до 99%. Et ce sont des produits, ce sont des produits qui sont développés et agrémentés sur le portail européen. И эти все препараты, они были созданы и развиты вот на европейской территории. Donc, on a toute une équipe expertise. Целая команда экспертов работает над этими препаратами. Dans notre laboratoire qui est situé à Monaco. Сама лаборатория находится в Монако. Donc, une équipe recherche et développement qui sont toujours dans l'air du temps pour amener des produits performants. И вся эта команда ведет всякие экспертизы, естественно, ежедневно, чтобы создать наилучшие препараты. Il travaille de près d'ailleurs avec Corinne Valency qui est présente ce soir et je la remercie également. И они тесно работают вот с Корин Валанси, которая вот говорила до нашей презентации, которую мы благодарим сегодня. Et donc, Aniré, c'est vraiment la qualité et le savoir-faire made in France. И, естественно, Анирей сегодня нам представляет все это качество made in France, сделано во Франции, то есть французское высокое качество. Donc, cette formation ce soir, on va expliquer un petit peu aussi dans le détail de comment agissent les produits sur notre peau. Мы сегодня будем также в нашем обучении посмотреть, как эти препараты действуют на нашу кожу. Ce qui vous permet également de connaître ces informations pour vous, mais peut-être aussi pour conseiller autour de votre entourage. И это позволит, конечно, в первую очередь знать, как действует это на вас, и также в вашем окружении советовать других. Donc, vous avez devant vous la découpe transversale de la peau. Вот сейчас вы видите, как кожа выглядит на самом деле. Et donc, ce que l'on voit en haut, c'est vraiment donc la couche superficielle de la peau, ce qu'on appelle l'épiderme. Вот сверху мы видим то, что называется эпидермис, это верхний слой нашей кожи.
Sur l'épiderme, vous avez un film protecteur qui s'appelle le film hydrolipidique qui va protéger naturellement votre peau. И уже внизу мы видим уже дерма и гиподерма. Это слой, который защищает нашу кожу. Vous avez la deuxième couche qui s'appelle donc le derme. То есть второй слой уже видите на слойде идет дерма, называется. Dans cette couche, nous allons trouver principalement le collagène, qui est l'élasticité de notre peau. Вот в этом слое мы в основном находим коллаген, который обеспечивает эластичность нашей кожи. Qui se dégrade naturellement avec le temps. C'est pour ça que la peau se distend, se relâche. Которая со временем исчезает и теряет свое качество, поэтому и с возрастом, с годами кожа теряет свою эластичность. On va également trouver de l'acide hyaluronique. Также мы там находим в этом слое гиалуронический, qui est un petit peu notre château d'eau. Запасы воды, которые вот кислотой представлены, и в этом слое находятся наши запасы воды. Que l'on perd au fur et à mesure de l'âge. Тоже теряем с годами. Et c'est pour ça que la peau donc se ride et s'assèche. Поэтому и наша кожа с годами становится более сухой и появляются морщины. Et vous avez donc la troisième couche qui s'appelle l'hypoderme. И уже третий слой кожи называется гиподерма. Donc l'hypoderme, dans le cosmétique, les produits n'agissent pas sur cette couche-là. Косметические препараты не действуют на этот слой. Nous allons plutôt agir avec les compléments alimentaires en interne. На этот слой мы, скорее всего, будем через пищевые добавки воздействовать. Donc, pour bien comprendre, ce qui agit sur l'épiderme, ce sont les crèmes et les produits nettoyants. Чтобы хорошо понимать, вот на эпидерму действуют в основном кремы и очищающие препараты. Donc, qui vont agir en surface. Которые действуют действительно на поверхности. Et les sérums et les gommages vont agir en profondeur, donc dans le derme. А сыворотки уже скрабы уже идут более глубокие слои, действуют более глубоко. Donc, nous allons voir maintenant les différents types de peau. Мы сейчас изучим разные типы кожи. Nous allons commencer par les peaux sèches à très sèches. Начнем с сухой и очень сухой кожи. Donc, comment repérer une peau sèche? Как понять, кожа сухая или нет, как его выявить? Au niveau de l'aspect, la peau elle est très très fine, elle est souvent fragile. Но с виду такая кожа очень тонкая и очень слабая. C'est un grain de peau qui est très resserré. И очень зернистая, очень суженная кожа. Généralement, il n'y a pas d'imperfection, ce sont des peaux parfaites. И в основном такие кожи не имеют никаких имперфекций, они очень хорошо выглядят. Ce sont des peaux sèches à la base, donc souvent il y a l'apparence de fines ridules, petites rides. Но одновременно на них очень маленькие морщинки видны из-за этой сухости. Elles ont un aspect souvent figé, tiraillé. Выглядит вот так достаточно протянутая, стегнутая кожа. Au niveau de la sensation, la personne a vraiment une sensation de tiraillement toute la journée, tout le temps. И с сухой кожей или с очень сухой кожей у людей обычно вот именно ощущение, что постоянно... Ce qui provoque une sensation d'inconfort. Очень некомфортное ощущение, потому что постоянно вот сжатая кожа. Donc, les produits de soins, on va plutôt cibler des produits qui vont nourrir, qui vont apporter des lipides, du gras. И для такой кожи будут советоваться, скорее всего, жирные крема, которые дают жирность такой кожи. Pour apporter cette douceur et cette souplesse qu'elle recherche. Чтобы дать именно вот эту мягкость и эластичность такой кожи. Il va falloir également prévenir les rides. Также нужно предотвратить появление морщин на такой коже. Et reconstituer ce film hydrolipidique qui en surface est fragile.
и восстановить вот защитную пленку жирную и гидровую на этой коже. Donc, au niveau des produits de soins, au niveau du nettoyage de peau, on va conseiller le lait et la lotion. И для чистки такой кожи будем советовать вот молочко и лосьон. Donc, le lait est à base de décoction de tilleul. Молочко, оно, в основе этого молочка экстракт липы, qui va permettre d'apporter de l'éclat et d'apaiser aussi cette peau. который вот будет дать действительно вот блеск кожи и восстановить это, питать такую кожу. Également, il contient du moringa qui va avoir une action dépolluante. Также в этом составе этого молочка есть экстракт моринги, который также очищает кожу, кроме питания. Donc, le lait tilleul, il a une particularité parce qu'il est très fluide, très frais, très agréable. Вот это молочко очень свежее, очень жидкое, поэтому очень приятное ощущение дает при пользовании. Et il va pouvoir s'utiliser comme un savon. И также можно его использовать вместо мыла. Donc, vous allez mettre dans le creux de votre main, directement masser votre visage et le rincer. Можно немножко вот положить на руке или на пальцах, сделать маленький массаж и потом просто полоскнуть лицо. Ce qui va permettre d'éliminer le maquillage et toutes les impuretés cumulées sur la journée. И это позволит очищать кожу, снять макияж и найти вот свежесть. Pour parfaire le nettoyage, on va utiliser donc la lotion tilleul. И после него, чтобы закончить вот этот ритуал, можно использовать лосьон на основе липы. La lotion va permettre d'enlever le surplus de gras du lait. Вот лосьон позволит снять излишек жира, который останется, возможно, после использования молочка. Neutraliser les effets du calcaire. Также нейтрализировать вот эффект действия налета, который может оставаться на коже. Hydrater et tonifier la peau. И также поднять тонус и увлажнять кожу. C'est une lotion que vous allez pouvoir utiliser après chaque rinçage à l'eau. Этот лосьон можно также использовать после каждого полоскания водой. Notamment après le rinçage du gommage, après le rinçage du masque. Если маску снимаете или скраб очищаете, после любого ополаскивания можно использовать. Au niveau des produits de soins, pour les peaux sèches, nous allons conseiller la gamme Pro Nutrition. А что касается питания, уже есть, мы советуем вот крем Api Pro Nutrition. La crème Pro Nutrition est une crème très protectrice et réparatrice. У него сильно действующая, защищающая и восстанавливающая. Elle va être très bien aussi pour les enfants. Подходит также для детей. Et on peut l'utiliser matin et soir. И можно использовать и утром, и вечером. La gamme, la crème, le masque Api Pro Nutrition. А что касается маски Api Pro Nutrition, va nourrir et réparer en profondeur les peaux sèches. Скорее всего, маска уже будет питать и восстанавливать в глубоких слоях кожи, сухой кожи. Pour une meilleure pénétration des masques, faites toujours un gommage avant. И чтобы маска лучше впитывалась, всегда нужно делать чистку кожи до этого. Le masque Api, on peut l'utiliser également sur le cou et décolleté et les mains. Маску можно также использовать на руках, на шее и на декольте, на груди. Pour traiter votre peau, dans les masques en général, je vous le conseille 2 à 3 fois par semaine. Маску советуется использовать 2-3 раза в неделю. On n'est pas obligé de faire toujours un masque avant un gommage. И не обязательно всегда использовать маску до чистки, до скраба. C'est bien de faire des gommages pour que le masque pénètre mieux, d'accord, régulièrement, faire des gommages régulièrement. Но надо регулярно все же скраб использовать, чистку делать, чтобы маску, когда ставите, маска впитывалась лучше. Nous allons voir maintenant les peaux déshydratées. И сейчас посмотрим уже на сухую кожу, Les peaux déshydratées, обезвоженную кожу.
Pardon. Les peaux déshydratées, ce sont une nature de peau. Обезвоженная кожа – это состояние кожи, это натура кожи. Et non un type de peau. Это не тип кожи, а натура, вот состояние кожи. C'est-à-dire que c'est un problème qui va se greffer sur un type de peau. То есть это дополнительная проблема, которая добавляется уже к проблемам вашего типажа, вашего типа кожи. Les peaux sèches, les peaux grasses peuvent être déshydratées. Как сухая кожа, так и жирная кожа в какой-то момент они могут быть обезвожены. Comment reconnaître les peaux déshydratées? Как узнать вот такую кожу, как понять? Donc, c'est des peaux qui ont un aspect strié, rugueux. Вот с виду они вот стянутые, дискомфортные, и грубые становятся, грубая кожа. Elles ont des présences de fines ridules, comme sur la photo sur la main en bas. Вот как видите на фотографии, маленькие морщинки появляются на обезвоженной коже. On le voit très bien sur la photo de gauche où ça fait une peau un petit peu striée qui manque de fermeté, Вот d'hydratation. на левой фотографии очень хорошо видно, если посмотрите на руке, вот это ощущение стянутой и появление маленьких морщинок. Alors que la photo de droite, on voit une peau toute repulpée. А уже с правой стороны видим кожа уже эластичная и мягкая. Les peaux déshydratées sont souvent des peaux sensibles. И обезвоженная кожа очень чувствительная тоже. Pourquoi? Parce qu'elles sont agressées à la base. Потому что они подвергаются вот агрессии, они уже Donc souvent, чувствительны. souvent, ce sont des peaux, dès que l'on touche, elles vont rougir. Обычно, когда трогаем такую кожу, они сразу краснеют. Au niveau de la sensation, la personne a vraiment une sensation de tiraillement et d'inconfort également. И вот есть большое ощущение дискомфорта, стянутости. Les peaux déshydratées sont souvent les personnes qui ne crèment pas assez leur peau, qui ne traitent pas assez. И люди, которые не часто и не хорошо ухаживают за своей кожей, сталкиваются с этим. Ou souvent dû à un nettoyage de peau trop agressif, tels peut-être des savons, des jets douche qui sont asséchants. Или, возможно, использует человек очень агрессивные мыло или гели для душа, которые сушат кожу. Ou que des gommages et jamais de masque. Или если очень часто делает чистку кожи, все скрабом очистить, но не нанести потом маску. Может Donc, такое случиться. Au niveau des besoins, il va falloir donc hydrater, apporter de l'eau. Поэтому нужно такую кожу увлажнять, воду дать. Pour permettre de repulper toute cette petite strie de déshydratation. Чтобы восстановить вот этот слой и дать эластичность и мягкость такой кожи. Et donc reconstituer ce film hydrolipidique pour apporter une protection naturelle. Чтобы восстановить защитную пленку натуральную кожи. Donc au niveau des produits de soins, vous avez donc le soin princesse de jour. Что касается вот для препаратов ухода, есть у нас принцесса de jour, дневная принцесса дня. Qui est une crème qui va permettre de repulper, de regorger la peau en eau. Это питающая кожу крем, который именно увлажняет кожу. Très bien également pour les rides, pour venir les lisser. И очень хорошо действует тоже на морщинки, чтобы их уравнять. Donc c'est une crème qui peut convenir aussi bien aux peaux jeunes qui ont souvent une peau déshydratée en sortant de l'adolescence. Очень подходит также молодой коже, которые вот после подросткового возраста имеют такие проблемы обезвоживания. Et aussi bien sur des peaux matures, par exemple l'été, pour repulper et hydrater les peaux. И также подходит уже для возрастного ухода, особенно летом, когда кожа сильно сушится. Comme vous le voyez sur le packaging, c'est une crème qui en flacon pompe, donc une texture très légère, très fluide. Как видим уже из флакона тоже, оно помпой, то есть она очень жидкая, очень легкая. L'hiver, elle convient très bien aux peaux mixtes, tendance grasse. Также зимой этот крем хорошо подходит
кожам, которые имеют также более склонность к жирности, то есть смешанный тип кожи. Quand on a une peau grasse, on pense souvent à la sécher, mais rarement à l'hydrater. Очень часто люди, которые имеют жирную кожу, хотят его осушить, но не дают достаточного увлажнения. Vous avez une deuxième crème qui s'appelle la crème collagène, А второй крем из этой гаммы, крем коллаген, qui est une crème également qui va permettre de réhydrater, de ressourcer. тоже позволяет увлажнение кожи. Et également, elle va permettre de raffermir la peau, rapporter de la densité. Которая дает уже коже больше плотности, Grâce au collagène marin. благодаря морскому коллагену, который крем содержит. Donc, c'est une crème que l'on peut conseiller à partir de 35 ans, quand on commence un petit peu à se soucier du relâchement de la peau. Ну, этот крем подходит уже скорее начиная с 35 лет, когда уже начинает кожа слабеть. C'est une crème qui a une texture entre deux, ni trop grasse, ni trop fluide. Donc, elle est assez légère. Очень достаточно легкий крем, не очень легкий, не очень жирный, такой средний состав. Et elle convient très bien aux peaux mixtes, tendance sèche. И хорошо подходит вот смешанные типы кожи, у которых, скорее всего, есть тенденция к сухости. C'est une crème que l'on peut utiliser matin et soir. Можно использовать как дневной, так и ночной крем. Nous allons voir maintenant les peaux grasses. Сейчас перейдем к жирной коже. Donc, au niveau de l'aspect, on est sur une peau épaisse. Ну, такая кожа, она более толстая, кажется, Luisante. тяжелая, с блеском. On aperçoit des pores dilatés, ça fait comme des trous au niveau du grain de peau. И из-за открытых пор всегда маленькие точечки, дырочки видны на такой коже. On observe l'apparition de points noirs, Черные точечки появляются. de boutons. Угри, всякие прыщики появляются. Le teint est brouillé, comme sur la photo, on le voit nettement. И как на фотографии видим, нету четкости цвета кожи. Et on a vraiment des rides d'expression prononcées. Les peaux grasses n'ont pas du tout de fines ridules. И на жирной коже не морщинки более четкие, более грубые бывают. Вот, например, морщинки выражения, как их называют, они более глубокие, не маленьких морщинок, они более глубокие. Donc, les personnes qui ont la peau grasse, elles ont une sensation de luisante, de lourdeur sur la peau. Поэтому у людей, у которых жирная кожа, у них всегда ощущение этой тяжести на коже. Donc, il va falloir purifier, assainir. Вот такую кожу надо очищать, сужать, здоровый вид давать. Réguler l'excès de sébum, matifier. Выравнивать и сужать поры, чтобы матовый эффект вот этот получить. Resserrer les pores. Сужать поры. Et illuminer, apporter l'éclat. И сияние дать, принести коже, придать. Donc, au niveau du nettoyage de peau, on va conseiller le gel nettoyant pureté. Для очистки кожи советуем вот гель nettoyant pureté, очищающий гель. Qui est un gel qui va permettre de purifier, de limiter la production des points noirs. И этот крем поможет очищать и убрать угри всякие, прыщи. Qu'on peut utiliser matin et soir. Можно использовать и утром, и вечером. Et on peut appliquer, bien entendu, la lotion tonique qui va permettre aussi d'hydrater et d'apporter l'éclat que les peaux grasses manquent. И, естественно, можно также использовать лосьон, о котором говорили, который даст именно вот это сияние кожи, которой не хватает жирной кожи. Au niveau des produits de soins, vous avez la crème matifiante anti-imperfection. А как уход можно использовать матирующий крем антиимперфекцион для проблемной кожи. Qui est une crème qui va permettre d'éviter de briller. Который вот не дает коже сиять от жирности, имеется в виду. Et purifier donc la peau. И очищает кожу.
Et vous avez donc un autre produit dans cette gamme qui est le masque purifiant. И второй продукт из этой гаммы – очищающая маска, qui va permettre de dépolluer et de nettoyer en profondeur la peau. который глубоко очищает кожу, освобождает от всякого загрязнения. D'affiner le grain de peau et d'illuminer également la peau. И тоже дает это сияние, здоровое сияние кожи и тонкость Sur des peaux текстуры grasses, кожи. sur des peaux grasses ou acnéiques, on peut le faire 3 fois par semaine. 3 раза в неделю можно использовать на жирной коже эту маску. Tout type de peau, je vous le conseille 1 fois par mois. А для всех типов кожи можно раз в месяц использовать. Nous allons voir maintenant les peaux mixtes. Сейчас посмотрим смешанный тип кожи. Donc, au niveau de l'aspect, on a les 2 problèmes. С виду у нас 2 проблемы в таких случаях. La partie médiane qui est grasse, ce qu'on appelle la zone T, Вот эта зона Т, как мы ее называем, она жирная. et les parties latérales, donc les joues et les pommettes, sont plutôt sèches. А с 2 сторон, вот со стороны щек, кожа сухая. Sur les peaux mixtes, il y a toujours des tendances, tendance sèche ou tendance grasse. И на смешанных типах кожи есть 2 тенденции всегда. Есть склонность и к сухости, и к жирности. Mixte, tendance sèche, c'est-à-dire qu'il n'y aura que le front et le nez de gras et tout le restant du visage est sec. Если тенденция более к сухости, то жирная часть в основном на лбу и на носу. Mixte, tendance grasse, vous avez la zone T avec le front, le nez et le menton et légèrement les joues qui sont gras et sur les pommettes. А если есть склонение более к жирной коже, то иногда и на щеках есть зоны вот под глазами, которые жирные, извините. Et juste le bas des joues qui est sec. И только нижняя часть щек сухая. Donc, pour bien conseiller les produits de soins, il va falloir prendre en compte la tendance. И, естественно, чтобы лучше советовать, какой препарат выбрать, надо лучше понимать, какая тенденция у такой кожи. Donc, au niveau du nettoyage de peau, on retrouve les produits qu'on a cités tout à l'heure. Вот для чистки кожи у нас те же препараты, о которых мы только что говорили. Et au niveau des produits de soins, donc pour le mixte tendance sèche, nous allons conseiller le sérum Synactive. On en parlera tout à l'heure sur l'argumentation. А что касается ухода кожи, вот для комбинированной кожи, более склонной к сухости, есть сывороток анирей, вот этот. Qui est un sérum très fluide, donc qui convient très bien aux peaux mixtes. Вот это очень жидкий сывороток, который очень хорошо подходит к комбинированным кожам. Qui est un sérum qui va aussi illuminer, qui a un côté nacré. И это дает достаточно такой блеск кожи, сияние. Et donc, qui va permettre de booster l'effet de la crème collagène. И влияет уже на лучшее действие на крем коллаген. Qui va permettre de réhydrater également et en même temps d'apporter la fermeté. Тоже даст упругости кожи и питание. Pour les peaux mixtes tendance grasse. Для комбинированной кожи, склонной к жирности, on retrouve donc le sérum Synactive pour apporter l'éclat et matifier un petit peu la peau. Есть сывороток тоже Synactive, который вот позволяет делать кожу более матовой. Et la crème matifiante dans la gamme Imperfection. И также крем с матирующим эффектом, который позволит скрыть все эти недостатки. Nous allons voir maintenant les peaux sensibles. Есть еще другой тип кожи. Сейчас поговорим о чувствительной коже. Donc, les peaux sensibles, ce sont également une nature de peau sur un type de peau. Это тоже натура кожи и состояние кожи, которое прибавляется к типу кожи. Souvent, les peaux sensibles, ce sont des peaux sèches. Очень часто чувствительная кожа – это и сухая кожа. Donc, au niveau de l'aspect, on voit vraiment l'apparence de rougeur. И очень часто на такой коже вот видим
краснеет такая кожа, покраснение. On voit également l'apparence de coupes roses, qui sont les petits vaisseaux. И вот маленькие вены даже видны на такой коже. Ce sont des peaux qui réagissent au chaud et au froid, au changement climatique. Такая кожа очень быстро реагирует на климатические изменения, на холод, на жару. Ce sont des peaux donc fragiles et irritées. Это чувствительная и раздраженная кожа. Au niveau de la sensation, les personnes ayant des peaux sensibles ont vraiment une sensation d'inconfort. И у таких людей очень сильное ощущение дискомфорта. D'échauffement, en ébullition. Вот жжение, постоянно ощущение вот теплоты. Elles ont également des démangeaisons. И зуд постоянный. Donc, il va falloir plutôt apaiser la peau, la И calmer, нужно такую кожу вот успокоить. décongestionner, Разгрузить кожу, вот кровообращение улучшить. et renforcer le système circulatoire. Всю систему кровообращения надо улучшить. Donc, vous avez en nettoyage de peau l'eau micellaire, qui est un nettoyage très doux. Вот для чистки такой кожи есть препарат мицеллярная вода, очень мягкий препарат, qui va permettre de laisser un film protecteur gras en surface de la peau. который оставляет слойку жирную на коже, которая будет защищать такую кожу. Et qui va faire un peu une barrière contre les agressions extérieures. И который создаст защитный слой, барьер от экстренных агрессий. L'eau micellaire, c'est une lotion nettoyante pour tout type de peau. Это можно использовать как лосьон чистки для всех типов кожи. Très pratique parce qu'elle va démaquiller les yeux et le visage. Очень практично, потому что можно также снять макияж от всего лица, глаз и шеи. Idéal quand on part en vacances. И идеально, когда уезжаем в отпуск. En produit de soin, vous avez la Calm Aloe, А для ухода есть препарат Calm Aloe, qui est une crème très fluide, parce que c'est une gel crème, но это гель-крем, поэтому он очень жидкий, очень нежный, qui est apaisante et réparatrice, parce qu'elle contient de l'aloe vera, который успокаивает и защищает благодаря алоэ вера, которая в состав входит. et elle contient également un actif qui va permettre d'apporter un film anti-pollution non occlusif. И также создает защитную пленку против загрязнений всяких и защищает кожу. Que l'on peut utiliser matin et soir sous une crème de jour. Можно использовать утром, вечером под дневной крем. Elle va permettre de former une barrière contre les changements climatiques. Также составляет защищающий барьер против климатических изменений. Vous avez également l'huile CBD. Также есть масло каннабидиол, que l'on peut mettre directement sur la peau mélangée avec 2 gouttes. Avec votre crème. Можно напрямую на кожу ставить, смешивать 2 капли в вашем креме. Qui va apporter un anti-inflammatoire naturel. И будет иметь уже противовоспалительный эффект на коже. Et vous avez donc la brume cristal. Брюм Кристаль, следующий препарат. Qui est un soin que l'on va appliquer en fin de routine beauté. Который уже в конце всех этих нанесений препаратов можно нанести на кожу. Que vous pouvez même appliquer après votre maquillage. Даже после макияжа его можно на кожу нанести. Qui va permettre de le fixer. Позволяет фиксировать ваш макияж. Donc la brume cristal va permettre de former un film anti-pollution non occlusif. Тоже создает защищающий слой на коже от агрессивных воздействий экстренных окружающей среды. D'hydrater et de ressourcer la peau. Позволяет тоже увлажнять и питать кожу. D'apporter l'éclat. Дать сияние. Une action anti-inflammatoire.
и действует противовоспалительно et purifier. и очищает кожу. À elle toute seule, c'est un soin qui est très complet pour tout type de peau. Для всех типов кожи это достаточно полный препарат со всеми воздействиями. Pour l'utiliser, vous mettez à peu près votre main à 20 cm de votre visage. Чтобы его использовать, нужно руку держать вот в 20 сантиметрах примерно от лица Et vous vaporisez tout autour. и просто вот вокруг ставить препарат. Vous pouvez également l'utiliser le soir en effet splash. Также можно его вечером использовать на коже. Après votre nettoyage de peau, После чистки кожи vous allez vaporiser directement dans le creux de votre main. можно напрямую препарат нанести на кожу руки, вот в ладони, Et appliquer sur votre visage и уже нанести потом на лицо. de l'intérieur vers l'extérieur. С внутренней части до экстренной части лица ставить. Qui permettra d'hydrater, de tonifier Позволит увлажнять, поднять тонус кожи et de purifier votre peau. и очищать кожу. C'est un soin qui est très agréable, qui est très frais. Очень приятный свежий препарат. Nous allons voir maintenant les pommatures. Сейчас перейдем уже к зрелой коже. Donc, les pommatures, ce sont également une nature de peau. Зрелая кожа – это тоже вот натура кожи, состояние кожи. Car tous les types de peau vieillissent. Естественно, потому что все типы кожи стареют. Donc, au niveau de l'aspect, on aperçoit l'apparition des rides. Но с виду уже состояние видим появление морщин. Des ridules, qui sont des petites rides au coin des yeux et de la bouche. Маленькие морщинки, которые появляются вокруг глаз и рта. On aperçoit le relâchement cutané, les taches brunes. Потери эластичности, пятна темные появляются на коже. Et la sécheresse de la peau qui apparaît. И сухость появляется уже на коже. Donc, au niveau des besoins, il va falloir raffermir, repulper, tonifier. Надо укреплять, наполнять, тонус поднять. Atténuer les rides, lisser la peau. По возможности убрать все морщины. Stimuler la régénérescence cellulaire. Стимулировать регенерацию клеток кожи. Et oxygéner, restructurer, vitaminer. Насыщать уже кислородом и витаминами. Donc, première gamme à peu près à 40-50 ans. Уже начиная с 45 лет первая гамма таких продуктов следующая. Qui est la gamme Tensial Pro Fermeté. Это гамма Tensial Fermeté, вот исключительно лифтинговый продукт. Le sérum cou et décolleté. Первый препарат – это сыворотка, которая наносится на шею и на декольте. C'est un sérum spécifique pour la zone du cou et du décolleté. Это специально для этих зон обработанная сыворотка. Mais que vous pouvez également appliquer sur votre visage, sur des peaux tendance sèches. Но его можно также нанести на кожу лица, особенно если есть склонность к сухости. C'est un sérum qui va instantanément raffermir le cou et lisser le décolleté. Благодаря этому сыворотку моментально получается эффект омоложения на шее и на декольте. Au niveau de l'ovale du visage, il va permettre d'apporter également la tonicité. Также позволяет для овала лица поднять именно тонус кожи лица. Dans cette gamme, nous avons également la crème Tensial Pro Fermeté. В этой гамме лифтинговой есть также крем Pro Fermeté. C'est une crème qui va permettre de redensifier l'ovale du visage. Он тоже позволяет именно поднять, обогащать вот кожу, восстановить. Elle nourrit et elle repulpe. Он питает и укрепляет, наполняет. Attention, c'est une crème qui est un petit peu épaisse en texture.
текстура достаточно жирная. Donc, il ne va pas convenir aux peaux mixtes tendance grasse. И, соответственно, не подходит к комбинированным кожам с тенденцией склонности к жирности. Conseillez-la plutôt peau mixte tendance sèche ou les peaux sèches. Скорее всего, советуется для сухой кожи или миксированной кожи с склонением к сухости. C'est une crème que vous pouvez appliquer soit le matin, soit le soir. И можно использовать как утром, так и вечером, или утром, или вечером. Vous avez le masque remodelant Pro Fermeté. Также есть маска из этой гаммы Pro Fermeté. C'est un masque dans la même gamme qui va permettre de redensifier l'ovale du visage. Который позволяет именно найти вот эту густоту кожи. Il va apporter également de l'éclat, un effet bonne mine. И дать сияние кожи, вот, здоровой кожи, эффект здоровой кожи. C'est un masque qu'on peut conseiller également pour les personnes fatiguées. Также можно советовать вот людям, которые вот уставшие. Après une opération, après un traitement. После операции, после какого-то лечения. C'est un masque qui est assez léger dans la texture, qui n'est pas trop épais, qui est très très bien. И текстура на этот раз, она более легкая. Nous allons voir maintenant la gamme Régénéissance. И перейдем сейчас уже к гамме Régénéissance. Qui est une gamme pour les personnes un peu plus peau mature. Уже более возрастной категории, уже выше 50 лет. Vous avez donc le sérum anti-âge Régénéissance. Первое – это антивозрастная сыворотка Régénéissance, qui va permettre de stimuler la régénérescence cellulaire, которая будет стимулировать регенерацию клеток, apporter de la fermeté et de l'anti-rides. Дать упругость и иметь эффект на морщинах. C'est un soin qui traite également les taches brunes. И также действует на темные пятна. Il a une texture très fluide, très agréable, très fraîche. Очень жидкая, свежая консистенция. Que l'on peut appliquer matin et soir également. Можно использовать как утром, так и вечером. En association avec la crème Régénéissance. Вместе с кремом Régénéissance. Donc la crème, elle va avoir une texture très cocooning. У крема уже более текстура такая более мягкая. Très appréciée pour des peaux matures tendance sèche. Очень советуется для кожи возрастной уже кожи, но со склонностью к сухости. Qui va apporter également de la souplesse. Которая даст La peau est lisse et raffermie instantanément. Кожа моментально становится уже гладкой и эластичной, упругой. Pour plus de résultats, je vous conseille toujours d'utiliser un sérum avec votre crème. И для лучшего результата всегда нужно использовать сыворотку с кремом. Le sérum est le booster de la crème. Потому что сыворотка позволяет дает этот буст крему, воздействию крема. Troisième produit dans la gamme, le masque crème Régénéissance de nuit. И третий препарат из этой гаммы – ночной крем Régénéissance. C'est une crème de nuit que l'on peut mettre en effet masque sans rinçage. Это ночной крем, который можно также использовать как маску, но без ополаскивания. C'est-à-dire que vous allez pouvoir de temps en temps l'appliquer en couche épaisse sur votre visage. То есть можно время от времени толстым слоем нанести на кожу. Laissez le produit pénétrer. Оставить на коже, чтобы... Et masser le surplus comme une crème ou estomper avec un mouchoir. И после впитывания оставшуюся часть или просто массаж делать, или платком просто снять уже излишек. Toute la nuit, votre peau sera traitée en profondeur. И всю ночь будет глубоко действовать на вашу кожу. Ce
qui vous permettra le matin d'avoir une peau réveillée et fraîche. И утром будет очень свежая кожа. Sachez que la nuit, la peau se régénère 7 fois plus que sur la journée. И знаете, вот то, что ночью регенерация кожи 7 раз активнее, чем днем. Donc, c'est important d'utiliser des soins de nuit. И очень важно поэтому использовать именно препараты ночные крема. Qui sont plus souvent réparateurs, justement. И они более адаптированные и более восстанавливающие. Vous allez préserver du vieillissement de la peau. И вы бы защитите вашу кожу от старения. Nous allons voir maintenant des soins spécifiques anti-rides. И есть также специальные антивозрастные крема, уход. Donc, nous retrouvons le sérum Synactive, que l'on a vu tout à l'heure. Вот первый препарат, мы его уже видели, сыворотка Synactive. Donc, ce sérum est à la base, un effet Botox naturel. Это на кожу влияет как натуральный ботокс. C'est-à-dire qu'il va décontracter les muscles pour venir lisser les rides. То есть расслабляет мышцы лица, и благодаря этому и гладкая становится кожа. Et donc, l'illuminer И, естественно, дает сияние кожи et repulper. и упругость. Il a une texture donc très fluide, qui est très agréable, très fraîche. Очень жидкая и свежая консистенция, очень приятно для использования. Et que vous allez pouvoir utiliser matin et ou soir, ou matin et soir. Можно использовать и утром, и вечером, или только утром, или вечером. Excellent sérum avec le Lift Impact 8. И второй препарат используется Impact 8, Lifting Impact 8. Donc, le Lift Impact 8 est un coffret de 8 protocoles de soins. Это целый пакет 8 типов ухода. Весь комплект. Ce protocole se fait en 2 étapes. И этот протокол делается в 2 этапах. La première étape, le sachet numéro 1, est l'émulsion pureté. Вот в первом пакете эмульсия для очистки. Donc, c'est un gommage chimique. Это химическая очистка. Ce qu'on appelle chimique, c'est-à-dire que c'est les actifs naturels, des acides aminés de pomme qui viennent décoller les cellules mortes. То есть, когда говорим химическое, это все же натуральные ингредиенты, которые наносятся на кожу и помогают убрать мертвые клетки. Il n'y a pas de grain qui va exfolier et qui souvent agresse la peau. Нету там вот этих всяких маленьких ощущений песка, которые агрессируют кожу. On appelle ces gommages avec les grains des gommages mécaniques. То есть это называется механическая чистка. Donc, l'émulsion, on va l'utiliser comme un savon. Вот эту эмульсию используется как мыло. Donc, d'abord, avant de faire cette première étape, on nettoie, on démaquille sa peau. Вначале чистится кожа, снимается макияж. Ensuite, on ouvre le sachet numéro 1, on met le produit dans le creux de notre main. Открываем потом первый пакет, ставим препарат в ладони. On humidifie nos mains. Увлажняем кожу рук. Et on va masser directement sur notre visage ainsi que le cou. И вот руками наносим уже потом на лицо и на шею. Il faut que le produit soit bien émulsionné. Надо вот именно получить эту консистенцию эмульсии, чтобы нанести. N'hésitez pas à remouiller le produit pour qu'il fasse bien de la mousse. Если нехорошо наносится, если нет этой пенки, надо еще воду прибавить, еще увлажнять. Il va falloir masser votre peau pendant au moins 2 minutes. И как минимум 2 минуты надо делать массаж. Ce qui va permettre de décoller les cellules mortes. Чтобы именно убрать эти мертвые клетки с кожи. Il faut savoir que tous les jours, vous avez des cellules mortes qui arrivent en surface de peau et donc qui meurent. Надо понимать, что у нашей кожи каждый день клетки умирают, они остаются на поверхности кожи. Et qui forment une barrière qui étouffe votre peau.
и которые создают такой барьер на коже, который не позволяет дышать нашей коже. et qui empêche à vos produits de soins du quotidien de mieux pénétrer, donc d'avoir un meilleur résultat. И не позволяет вашим ежедневным уходам впитываться в кожу и получить, естественно, лучший результат. Donc, le fait de bien émulsionner cette étape numéro 1, ça va permettre donc de décoller les cellules mortes. Потому что хорошо делать вот этот первый этап позволяет вам убрать максимум мертвых клеток Et de préparer votre peau à recevoir le masque. и подготовить вашу кожу для нанесения маски. Donc ensuite, vous rincez ce soin. Вы потом должны ополаскивать, смыть это средство. Vous laissez votre peau humide pour pouvoir appliquer l'étape numéro 2. И оставляете кожу влажной, чтобы второй препарат нанести. L'étape numéro 2 est donc le masque tenseur. И второй этап – это маска, тенсер, que l'on va appliquer de l'intérieur vers l'extérieur du visage. Опять начинаем вот от середины лица, с внутренней части до внешней. En partant du cou au front. И начинаем от шеи и поднимаемся до лба. On va donc le laisser agir pendant 30 minutes. И наносим и оставляем воздействовать 30 минут. C'est un masque qui est très technique. Достаточно техническая маска. Parce que pendant le temps de pause, il va se figer. Потому что во время, когда вы оставляете маску, она вот так укрепляется. Il va former un effet patch occlusif. Создает такой эффект патча. Qui va permettre de rendre la disponibilité des actifs bien dans la peau. Которая позволяет всем активам кожи, всем содержащим кожи активизироваться. Et qui va permettre d'activer et de stimuler la régénérescence cellulaire et la microcirculation. И этим способом активизирует и стимулирует регенерацию наших клеток кожи. Il se peut, quand vous appliquez ce masque, au départ, vous ayez une sensation d'échauffement. Возможно, при нанесении этой маски вначале ощущаете горячий такой эффект. C'est normal. Это нормально. Parce que votre peau sera beaucoup stimulée. Потому что ваша кожа сильно стимулируется. La microcirculation est activée, donc on a un petit coup de chaud. И кровообращение активизируется, поэтому и вот это ощущение теплоты приходит. Donc, après les 30 minutes, nous allons rincer le masque. И смываем маску после 30 минут нанесения. Pour cela, vous allez humidifier le masque. Для этого надо увлажнять маску. Pour l'assouplir. Чтобы мягкой стало. Et ensuite, vous allez donc bien le rincer tout en massant votre visage. И потом, массируя кожу, надо смывать. Vous allez avoir une peau lissée, raffermie et lumineuse. И будет после этого у вас кожа упругая, гладкая и светлая, сияющая. Donc, après le masque, je vous conseille le sérum Synactive et votre crème de jour ou de nuit. И после этого нужно нанести сыворотку Synactive и ваш дневной крем. Ce protocole de soins, on peut l'utiliser soit en coup d'éclat instantané avant un événement. И этот протокол можно провести, вот этот уход можно делать или перед каким-то случаем, например, если у вас мероприятие какое-то. Soit en cure pour traiter les rides, la fermeté et les taches brunes. Или как уход уже основной против морщин, против возрастного эффекта. Dans ce cas, en traitement d'attaque sur 15 jours, в таком случае, вот для ухода за 15 дней, vous allez le faire tous les 2 jours, pendant 15 jours. В течение 15 дней нужно делать каждые 2 дня. Puis pendant 2 mois. И потом в течение 2 месяцев. 2 fois par semaine, donc tous les 3 jours. 2 раза в неделю, то есть каждые 3 дня.
Par exemple, on le fait aujourd'hui, nous sommes jeudi. Например, сегодня четверг, Vendredi, samedi, repos. On refait le masque dimanche. то есть если делаем четверг, пятницу, субботу кожа отдыхает и делаем еще раз в воскресенье. On a eu d'excellents résultats sur les cures de Lift Impact 8. И есть восхитительные результаты у этого ухода. Sachez que ce produit est breveté et qu'aucune autre société n'a ce protocole. И никакая другая компания вот этот протокол не может использовать. Это специально для этой марки. Je vous rappelle que dans une boîte, vous avez 8 fois les 2 étapes. И в одной пачке 8 нанесений есть, то есть по 2 пачки. 8 нанесений. Nous allons voir maintenant l'hypotherme et fatigué. Сейчас перейдем уже к тусклой и уставшей коже. Au niveau de l'aspect, c'est un teint qui est grisâtre, brouillé. Вот такой кожи сероватый оттенок, тусклость. Qui manque d'éclat, qui sont atones, un petit peu relâchés. Которая вот такая уставшая и без какого-либо сияния. Donc, elles vont avoir besoin d'être boostées. Такую кожу надо тонизировать. Vitaminées, oxygénées. Дать, насыщать витаминами, кислородом. Revitaliser. Обновить. Et pour cela, on va commencer par le gommage lumière. Для этого вначале надо делать чистку. Le gommage lumière, c'est un gommage avec des particules de pierres précieuses. И вот скраб Lumière имеет в себе частицы ценных камней, qui vont permettre d'exfolier les cellules mortes, которые позволяют убрать мертвые клетки, tout en douceur. Очень нежно. C'est un gommage qui convient très bien pour les peaux sensibles. Очень хорошо подходит к чувствительным кожам. Pour cela, il va falloir aussi bien l'humidifier pour que ça glisse sur la peau et que ça n'agresse pas. Поэтому нужно также его хорошо увлажнять, чтобы легко было нанести и не агрессировать кожу. Il y a des fréquences à conseiller en fonction des types de peau. Исходя из типа кожи, частота использования тоже меняется. Sur les peaux mixtes, on conseille une fois par semaine. Вот на комбинированной коже типа микст раз в неделю. Sur les peaux sèches, 2-3 fois par mois. Для сухой кожи можно его использовать 2-3 раза в месяц. Moins souvent, parce que, comme on l'a vu tout à l'heure, ce sont des peaux plus fragiles. Не очень часто, потому что, как мы уже видели, сухая кожа также очень чувствительна. Pour les peaux grasses. Слабая. Pour les peaux Для grasses, жирной кожи 2 fois par mois. 2 раза в месяц. Parce que plus on gomme, plus on stimule l'excès de sébum. Потому что чем больше мы стимулируем вот акне, себом, который на нашей коже, Et également les boutons. также и стимулируем прыщи, которые на коже. C'est pour ça que pour les peaux acnéiques, je vous le conseille qu'une fois par mois. Вот поэтому, если есть именно очень много вот акне или прыщей, нужно делать только раз в месяц. Et pour les peaux sensibles, 2-3 fois par mois également. И для чувствительной кожи тоже советуется 2-3 раза в месяц. Je vous le rappelle que quand vous faites un gommage, toujours faire un masque après. И напоминаю, что после каждой чистки скрабом нужно использовать маску. Quand vous gommez, vous enlevez votre film hydrolipidique, qui est votre film naturel. Потому что когда вы делаете чистку скрабом, вы убираете вот этот защитный жирный слой кожи. Et le masque, lui, va reconstituer ce film. И маска поможет вам восстановить вот эту защитную пленку. En attendant que votre film hydrolipidique se régénère au bout de 4 heures naturellement. Пока вот натуральным образом этот слой восстановится в течение 4 часов. Pour les peaux termes, vous avez la crème anti-fatigue jour et nuit. Также есть дневной и ночной крем против уставшей кожи. C'est une crème qu'on peut utiliser en cure matin et soir sur 2 mois.
Можно использовать как основной уход утром и вечером в течение 2 месяцев, qui permet de revitaliser et d'apporter l'éclat. который именно позволит уже вернуть коже это сияние и убрать тусклый цвет Et permettre de défatiguer les traits. и убрать усталость наших чертах лица. C'est une crème qui est un petit peu riche, donc évitez de la conseiller sur des peaux mixtes tendance grasse et les peaux grasses. Этот крем и так достаточно жирный, поэтому не надо советовать его кожам жирным или смешанной кожи с тенденцией склонности к жирности, La peau risque de saturer. потому что кожа уже не будет впитывать. Un excellent produit, le chouchou de la gamme, c'est le sérum Odeline. И очень хороший препарат тоже во всей этой гамме, самый ценящий, это O2 Line. Donc l'Odeline, c'est un sérum que l'on va conseiller principalement le soir, mais que vous pouvez également conseiller sur la journée. Это сыворотка, которая, скорее всего, советуется для нанесения вечером, но можно его нанести так и днем. C'est un sérum qui contient 8 huiles végétales bio. В нем содержится 8 маслей биологических, натуральных, Et des huiles essentielles. и эфирные масла тоже. C'est un produit qui a 99% d'actifs naturels. 99% активов натуральных в этом масле, в этом препарате. L'Odeline est un sérum huile, mais huile sèche. Это сыворотка масла, но сухое масло. Vous l'appliquez, vous avez vraiment une sensation très soyeuse, très agréable. И когда наносите его, такое ощущение именно шелковистой кожи. C'est un produit qui va permettre de revitaliser la peau, donc d'apporter l'éclat. Дает тоже сияние кожи, придает шелковистость. De nourrir en profondeur, Питает глубоко кожу. d'apporter de l'antioxydant, Дает все антиоксиданты, необходимые коже. donc la peau durant la nuit, enfin vous réveillez le matin, vous avez une peau vraiment lumineuse, assouplie, lissée. И утром, когда просыпаетесь, мягко уже упругая, сияющая. Au niveau de l'utilisation, sur des peaux sèches, vous pouvez mettre une pleine pipette. На сухой коже можно полную пипетку использовать. Sur des peaux mixtes, une demi-pipette. На смешанной коже можно пол пипетки использовать. Sur des peaux sèches, vous pouvez mettre une crème de nuit après, que sur une peau mixte, il peut suffire à lui tout seul. На сухой коже можно еще и крем потом ночной нанести, но для смешанных кож не советуется. Можно оставить только масло. Pour des peaux sèches, vous pouvez conseiller le matin, surtout l'hiver, quelques gouttes mélangées dans la crème. Для сухой кожи можно советовать тоже нанести утром, особенно зимой, смешивая несколько капель в креме. Je vais vous donner une astuce. Я сейчас дам вам хитрость маленькую. Vous pouvez mettre 2-3 gouttes d'Odeline sur votre visage avant d'appliquer votre masque. Можно нанести 2-3 капли этого масла на лицо до нанесения маски, Ce qui va permettre de décupler l'effet du masque. который еще усилит влияние маски на кожу. Nous allons voir maintenant le Lift Focus. Сейчас перейдем к препарату Lift Focus. Le soin Lift Focus est un sérum et qu'on applique après la crème de jour. Это тоже сыворотка, которую наносим после нанесения дневного крема. Donc, c'est un embellisseur de teint, réflecteur de teint. Это улучшающее сияние крема. Un combleur de rides. Также маскирует наши морщины, C'est un lisseur. делает гладкой кожу. On va l'appliquer en une petite noisette sur le dos de la main. Тоже на руку наносим вот маленькую, как размер орешка, Je vais крем. mettre la caméra pour vous montrer parce que celui-là est assez spécifique. Donc, vous mettez une petite noisette, vous prenez avec votre doigt et vous allez d'abord cibler les rides profondes.
Смотрите на камеру, показываем, как надо на морщины нанести. Et ensuite, vous allez l'étirer comme un voile sur le visage, toujours de l'intérieur vers Потом вот l'extérieur. подтянуть надо к внешней стороне лица. Vous reprenez un peu de produit et vous allez appliquer sur les rides du lion et lisser sur le front. И потом на лоб наносим, на морщинки и разглаживаем. Et si vous voulez vraiment vendre ce produit ou faire des vidéos sur les réseaux, je vous conseille de faire qu'une moitié et instantanément, vous allez voir la différence. И если вы рекламируете этот препарат, делаете видео, чтобы продавать, делайте на половинку лица, и моментально эффект будет виден. C'est un produit qui a l'effet immédiat. Au bout d'1 minute, le produit va pénétrer et va permettre vraiment de combler les rides et d'apporter la lumière. У этого крема немедленное действие на коже, через минуту уже виден будет. Vous pouvez le mettre aussi localement sur les cernes, les yeux fatigués. И можно тоже локально использовать под глазами, когда эффект усталости на лице. Il va permettre de repulper et d'apporter aussi l'éclat. Тоже позволит дать упругость и сияние кожи. Attention, c'est un produit qui est concentré en principe actif. Осторожно, потому что это достаточно концентрированный препарат, очень много активов. Donc, il ne convient pas forcément aux peaux grasses ou acnéiques. И не очень подходит к жирным кожам или к акнеющим кожам, когда много акне. Ça risque de provoquer la luisance, la brillance et les boutons. Потому что может как раз стимулировать, придать больше прыщиков и блеска кожи. Dans ce cas, localisez principalement sur les rides profondes à traiter. Надо в таком случае нанести только на морщины, глубокие морщины лица. Et le contour des yeux et les pas de doigts. И вокруг глаз, и на морщинки вот в углу глаз. Un soin que vous pouvez appliquer après, c'est la bébé crème. И после этого можно нанести BB-крем. La bébé crème, c'est une crème avec un indice 30 de protection solaire. BB-крем еще имеет в себе солнечную защиту, qui va vraiment se fondre dans la carnation de votre peau. который будет адаптироваться к цвету вашего лица. Vous pouvez donc l'appliquer après le lift focus. Можно его нанести после лифт-фокуса. Ou éventuellement mélanger les deux. Или, возможно, или можно смешать их, эти два препарата. Donc, pour appliquer la bébé crème pour un effet bonne mine et naturel, чтобы нанести BB-крем для хорошего оттенка лица, vous pouvez mettre une petite noisette dans le creux de votre main. Можно тоже маленькое количество вот нанести на руку, на ладони. Étaler légèrement sur les deux paumes. Очень легко нанести на лицо, на щеки. Et appliquer, на руки, да, извините, на ладони. Donc, légèrement sur votre paume et appliquer directement sur l'ensemble de votre visage tout en remontant. Напрямую нанести на лицо, вот как показывает. Et ensuite, vous allez fondre au niveau de la mâchoire pour venir étaler sur votre cou. И потом также нанести на шею. Et ensuite, bien la masser, il faut bien la chauffer pour qu'elle s'étale. И хорошо массировать, хорошо нанести на кожу. Plus vous allez la masser, plus elle va s'adapter dans votre carnation de peau. Чем дольше вы массируете, тем больше крем адаптируется к вашему оттенку лица. Unifier et apporter l'effet bonne mine naturelle. И дает именно этот натуральный цвет лица, хорошее сияние лица. Vous pouvez ensuite appliquer les perles de lumière. После чего можно нанести вот пудру вот в форме наших жемчужин. Qui est un maquillage en poudre sous forme de perles. Это макияж, это пудра, но в шариках, в жемчужинах. Qui va permettre d'apporter un côté ensoleillé, bonne mine à votre teint. И который тоже даст это сияние солнечное вашему лицу. Pour cela, vous prenez le pinceau et vous faites des gestes circulaires. Ne tapez pas dessus parce que vous allez écraser les perles.
Для этого надо взять кисточку и круговыми движениями взять препарат, не ударами, потому что вы разобьете эти жемчужинки, а круговыми движениями Et vous pouvez кисточкой l'appliquer sur l'ensemble de votre и visage. нанести на лицо. Nous allons voir maintenant le contour des yeux. Сейчас поговорим об уходе кожи вокруг глаз. Donc, comment reconnaître les yeux fatigués? Ce sont plutôt des yeux cernés Как узнать вот усталые глаза под пятнами под глазами, ou également on peut avoir des poches. Donc, ça peut être gonflé sous les yeux. или могут быть как раз вот эти карманчики под глазами. Donc, pour traiter ces problèmes-là, il va falloir décongestionner. Для этого надо разглаживать кожу, разгрузку делать этой кожи, Repulper le creux des cernes, дать упругость, прибавить упругости этой кожи, nourrir pour protéger le contour de l'œil, дать питание, защиту кожи qui est вокруг глаз. une zone très fragile. Это очень чувствительная кожа. Sachez que le contour des yeux est 7 fois plus fin que la peau de votre visage. Потому что кожа вокруг глаз 7 раз тоньше, чем кожа лица. Donc, pour cela, nous avons la lotion douceur regard. Для этого у нас в первую очередь есть лосьон douceur regard, мягкость взгляда. Une lotion spécifique pour le contour des yeux. Это специальный лосьон именно для кожи вокруг глаз, qui va permettre de démaquiller et nettoyer, который позволит снять макияж, очистить кожу. Et aussi, donc, traiter le contour de l'œil. И также ухаживать за кожей вокруг глаз. Donc, à la base, les poches sont atténuées et les cernes sont illuminées. И вот все эти пятна уже освещаются более и разглаживаются. Pour les personnes qui ont des problèmes au niveau des yeux, vous pouvez prendre un coton et laisser quelques secondes sur le contour des yeux. Вот для тех глаз, у которых побольше проблем, можно нанести на вату и оставить несколько минут воздействовать на кожу. Pour apporter un effet sauna. Ну, это эффект сауны получается. Ensuite, vous allez pouvoir appliquer le masque défatigant regard. И потом можно нанести маску от усталости глаз. C'est un masque, un soin que vous allez pouvoir appliquer en couche épaisse. Эту маску можно нанести толстым слоем на кожу. Sur l'ensemble de la cerne, du contour des yeux. По всему кругу глаз. Vous allez le laisser agir pendant 5 minutes. Оставить 5 минут воздействия. Il va donc pénétrer et vous allez simplement l'estomper avec le doigt. Крем сам будет впитываться, потом надо просто пальцами излишек снять. C'est un soin qu'on peut appliquer matin et soir au quotidien. Этот уход можно делать каждый день, утром и вечером. Sans rinçage. Не ополаскивая. Le fait de le laisser, ça va protéger cette peau qui est sensible. И вот таким образом, оставляя кожу, вы позволяете именно защитить кожу. Pour un effet plus performant, vous avez donc le baume réparateur regard. И для лучшего эффекта можно нанести потом уже препарат Baume Réparateur, восстанавливающий бальзам. Que vous allez donc pouvoir appliquer après le masque en geste circulaire. Который можно тоже круговыми движениями нанести уже после нанесения маски. Pour venir raffermir et lisser le contour de l'œil. Тоже, чтобы дать упругость коже вокруг глаз и разглаживать. Et également drainer, décongestionner. И также дать этот восстанавливающий и регенерационный эффект. Donc, je vous montre les gestes. Vous mettez une petite noisette вот смотрите, каким жестом надо делать. Le bout de votre doigt. На палец нужно крем нанести.
Vous allez donc Понятно. appliquer le produit И нанести вот вокруг глаз. et ensuite vous allez masser en contrariant la cerne. И вот массировать такими круговыми движениями, как показываю. Souvent, on a tendance à faire ça quand on applique un contour des yeux. Вот очень часто мы делаем вот это движение, когда наносим крем под глазами. Et bien là, c'est l'inverse. Но надо делать как раз наоборот. Voilà, ce qui va permettre de réactiver le contour de l'œil et de repulper le creux de la cerne. И это позволит вот реактивировать именно кожу вокруг глаз и упругость дать. Et pour continuer de traiter le contour de l'œil, vous pouvez mettre une petite noisette du sérum Lift Focus. И можно также сиром Lift Focus, который мы видели, тоже нанести на кожу вокруг глаз. Qui vous fait vraiment un programme complet du contour des yeux. Таким образом у вас будет полный ритуал, полный уход кожи вокруг глаз. Donc, nous allons voir maintenant les soins du corps. Сейчас поговорим об уходах за телом. Donc, nous avons la gamme Argance. У нас есть гамма Argance. Donc, vous avez le gommage Argance qui va permettre d'exfolier les cellules mortes. Гомаж, вот скраб для кожи, который позволит делать чистку кожи. Tout en nourrissant la peau. Одновременно питая кожу. Donc, il va apporter une douceur Дать мягкость кожи. Et une peau plus lisse. И будет разглаживать кожу. C'est un soin que vous pouvez faire une fois par semaine en moyenne. Можно в среднем раз в неделю делать такую чистку. Dans la même gamme, vous avez le gel douche Argance. В этой же гамме есть гель для душа Argance. Qui est un gel douche très bien pour les peaux plutôt sèches. Который, скорее всего, подходит для сухой кожи. Les eaux calcaires. Если вода с налетом. Qui va permettre de nourrir et de réparer la sécheresse. И позволит таким образом сухой коже восстанавливаться и питаться. Pour un côté plus rapide, vous pouvez mélanger les deux produits, le gommage et le gel douche, une fois par semaine. Раз в неделю можно также, чтобы быстрее было, смешивать гель для душа и скраб. Et vous avez l'huile voluptueuse Argance. Есть также вот масло для тела Argance. Qui est une huile sèche. Сухое масло. Qui va permettre de nourrir et d'illuminer votre peau. Который позволит питать кожу и дать сияние тоже вашей коже. Et d'adoucir. И, естественно, смягчать. C'est un soin qu'on peut appliquer également sur les pointes des cheveux pour venir illuminer et réparer le cheveu sec. Это масло можно нанести и на кончики волос, чтобы питать волосы. Vous avez le soin expert minceur. Есть также уход для minceur. Minceur et fermeté. Qui est un soin spécifique pour raffermir la peau et désinfiltrer les amas graisseux. Специальный крем для упругости кожи, уменьшения объема, который именно позволит уменьшение всех складок на коже. Qui est un soin que vous allez pouvoir appliquer de bas en haut sur les cuisses et les hanches. Можно нанести на бедра, с нижней части до верха, снизу вверх. Et au niveau du ventre, dans le sens des aiguilles d'une montre pour faciliter le drainage. И можно нанести на живот в направлении стрелок часовых, чтобы дать именно этот дренаж кожи делать. L'idéal, c'est de l'appliquer matin et soir. Но идеально нанести, конечно, этот крем утром и вечером. Vous avez le le lait Happy Corps Pro Nutrition. Есть также молочко питательное Happy Pro Nutrition. Qui est un lait très nourrissant, protecteur et réparateur. Очень питательное и восстанавливающее средство, молочко питательное. C'est un lait donc idéal pour les peaux sèches, les peaux qui desquament.
Идеально подходит для очень сухой кожи, qui est assez fluide et qui pénètre très très bien, non collant. и очень хорошо впитывается в кожу, не оставляет жирного эффекта. Nous allons voir maintenant les produits spécifiques. Есть также уже специальные препараты. Donc, nous allons parler maintenant du Biotilt. Поговорим о биотильте. Le Biotilt est un savon liquide pH neutre, Это жидкое мыло с pH нейтральным. idéal pour toute la famille, Идеально подходит всей семье. parfait pour les peaux atopiques, Очень хорошо подходит к очень сухим кожам атопичным, type eczéma, psoriasis. у которых вот есть типа экземы, псориазиса. Donc, on peut l'utiliser en gel douche, en shampoing ou sur le visage. Можно использовать как гель для душа, как шампунь, так и для лица. Pour les cheveux, très bien pour les personnes qui ont du psoriasis, ça évite les pellicules. Для людей, у которых есть тенденция к псориазису, использование как шампунь позволит не иметь уже перхоть на голове. Pour le visage, très bien pour des personnes qui ont une sensibilité ou qui ont une peau grasse. Для лица подходит людям с чувствительной или жирной кожей. Également, c'est un soin qu'on peut appliquer sur des zones spécifiques, comme pour les bains de pied. Можно также использовать как специфический уход, например, для ног, Notamment quand on a des soucis de mycose, par exemple, entre les orteils dû à la transpiration. особенно если есть грибковые проблемы вот между пальцами из-за потения, Ou pour traiter, par exemple, les talons secs. или для сухих ног, Également pour les petites toilettes. Toilettes или intimes. для интимного туалета можно использовать. Le TerraBaume. Следующий препарат Терабом, Le TerraBaume est un soin spécifique тоже специфичный уход pour tous les désagréments du quotidien. для ежедневных всяких проблем с кожей. C'est vraiment un produit phare dans la gamme. Это действительно один из самых важных препаратов в этой гамме. Donc, c'est un produit idéal pour les boutons, pour l'acné. Идеально подходит, например, как акне для ухода за прыщами. Que vous allez pouvoir mettre localement sur le bouton matin et soir, au moins sur 3 jours. Можно, например, напрямую нанести на прыщи в течение 3 дней, утром, вечером. Ce qui va permettre au bouton de sécher, de cicatriser. И прыщик сразу сущится и исчезает. Donc, d'éviter de faire des cicatrices. И не оставляет после этого следов. Pour les adolescents qui sont en poussée d'acné, par exemple. Например, подходит для подростков, у которых как раз период акне. Ils peuvent le mettre comme une crème de jour et de nuit sur l'ensemble du visage. Они могут нанести, например, на все лицо, как дневной и ночной крем. Au quotidien. Каждый день. C'est un soin également qu'on va pouvoir mettre sur les bosses. Можно также нанести на ушибы. Sur des coups, des bleus. Если есть синяки, следы ударов. Sur les aftes dans la bouche, donc toute petite quantité. И во рту, если появляются повреждения, можно маленькое количество поставить крема. Ou sur des plaies buccales, avec des appareils dentaires, par exemple. Или если есть какие-то маленькие раны во рту, например, с брекетами или другими протезами, можно тоже. Pour tout ce qui est infectieux. Если есть инфекции какие-то. Comme les ongles incarnés, les mycoses. Например, микозы всякие или ногти, которые подросли вот в коже. Sur les démangeaisons. На зуд. Sur les piqûres d'insectes. На укусы для укусов.
Извините. Et donc, très bien pour les enfants à partir de 3 ans. C'est la crème magique des enfants. И можно использовать для детей тоже, начиная с 3 лет. Nous allons parler maintenant de la crème mains et ongles. Есть, ну, следующий наш препарат – это крем для рук и ногтей. Donc, c'est une crème qui nourrit, qui protège la peau des mains, qui est une peau fragile également. Крем, который питает кожу рук. Et qui va également nourrir les ongles et les réparer. Также питает и восстанавливает ногти. Une petite astuce, mettez toujours la crème des mains sur le dos de votre main et vous massez dos à dos. И всегда надо нанести крем на руки, вот не со стороны ладони, а прямо на руки и массировать с этой стороны. Il y aura comme ça une meilleure pénétration et vous aurez un effet non gras. Это позволит крему лучше впитываться и не оставлять жирной пленки. Et nous avons donc la crème solaire. И есть еще солнечный крем. Qui est un indice 50 de protection solaire, donc haute protection. С высокой защитой, степень 50. La crème Aniré solaire est une crème excellente car elle n'a pas d'effet opaque. Очень хороший крем, потому что нету вот этой пленки на коже. Elle pénètre très très bien dans la peau. Очень хорошо впитывается в кожу. Va permettre de lisser la peau. Позволяет разглаживать кожу. Elle évite la déshydratation. Не дает обезвожиться коже. Et elle évite l'apparition des taches brunes. И не позволяет темным пятнам появляться на коже. L'idéal, c'est de la renouveler toutes les 2 heures. И надо каждые 2 часа обновлять, нанести новый слой крема. C'est une crème solaire qui convient très bien également pour les enfants. И очень хорошо, и подходит также для детей этот крем. Et que vous pouvez appliquer également sur le décolleté, le cou et le décolleté. И можно нанести не только на лицо, также на шею и на décolleté. Nous avons fini la présentation. Je vous remercie de votre écoute et nous allons pouvoir... Закончили презентацию. Спасибо вам за внимание. Et nous allons pouvoir passer aux questions-réponses. Если есть у вас вопросы, сейчас можем перейти к вопросам. Donc, Elada, je te laisse regarder le chat si éventuellement il y a des questions qui ont été posées. Так, тут очень много обсуждений идет в чате. Если у кого были вопросы, можно повторить прямо сейчас именно вопросами, а то я не смогу все это прочитать, пожалуйста. Спасибо огромное, спасибо за патрон. Merci pour l'information, tout est très clair. Quand est-ce que nous les aurons, les produits? Très bien. Spasibo, au niveau des produits, il faut voir les sponsors. Voilà, donc je sais qu'ils n'ont pas tous les produits, donc il faut qu'ils soient patients parce qu'il faut que ça passe aussi aux normes et réglementations, etc. Mais en tout cas, le but, c'est qu'ils aient toute la gamme. Donc, juste un peu de patience. Немножко терпения, потому что все это адаптируется сейчас к вашей регламентации. Они потихоньку будут поступать. Il y a une question s'il y aura des échantillons. Et quelqu'un me dit qu'il n'y a pas de shampoing. Non, nous n'avons pas de shampoing. Il n'y a pas d'échantillon parce que notre principe est de faire tester les produits autour de nous. Donc, les personnes ont la possibilité déjà de les tester avant de les acheter. Пробников нет, потому что принцип этой марки именно пробовать продукты на месте. То есть вы можете дать вашему окружению пробовать и покупается. А шампунь... En revanche, ils peuvent acheter des boîtes d'échantillons sur Internet, par exemple, et mettre une petite quantité de produits et envoyer à la personne. Des boîtes à part, acheter des boîtes à part. Voilà, des emballages échantillons, des petits pots de 3 millilitres. По интернету, например, маленькие флакончики, если кому-то действительно надо отправить, например, количество крема или препарата, чтобы пробовать, можно таким образом высылать.
À part ça, j'ai que des remerciements. La présentation était très bien. Я извиняюсь, если с переводом что-то не так было. Конечно, термины иногда технические. Вопрос, что можно... L'impact 8, il y a des points Pour la d'interrogation. rosace, est-ce qu'il y a quelque chose? Цена какая? Bon, le prix de crème, je pense qu'après, il y aura tout ça. La crème pour les mains, on peut mettre aux enfants? Oui. Крем для рук, да, подходит детям тоже. On attend avec impatience pour essayer. Questions et réponses, tu as 4 commentaires. Alors, il y a des points d'interrogation, il doit y avoir des questions, non? Voilà, crème для глаз, какого возраста? La crème pour les yeux, c'est à partir de quel âge? Non, la crème pour les yeux, ben, généralement, il y a les enfants n'ont pas forcément de problème de yeux, non? Pour quel problème? Pour les adultes, mais à partir de quel âge? Ce n'est pas spécifié pour les enfants, mais n'importe. Moi, je dirais le masque défatigant regard pour les ados. С подросткового возраста можно уже крема для глаз использовать, особенно маску от усталости. Est-ce qu'il y a des crèmes éclaircissantes? Non. Нету отбеливающих средств. Большая презентация. Ça, c'est pas des questions. Шампунь есть, Il y a beaucoup de fois shampoing. On n'a pas de shampoing, on a dit. Il y en a chez Greenway, ça tombe bien. Нету шампунев, у Greenway шампуни будут. Sous la crème, bébé crème, est-ce qu'on met une crème de base? Oui, on a. Redis, pardon, j'ai pas... Avant bébé crème, est-ce qu'on met... Ah oui, bien sûr. Alors ça, oui. Oui. Crème solaire bébé crème ne remplace pas une crème de jour. Бебе крем не заменяет дневной крем, так что да, нужно нанести дневной крем под бебе крем. Рекомендуется смешивать склонностью 40 лет. La crème de jour permet de traiter la peau. Hein. Le reste, c'est un plus. Тональный бебе, да, c'est pas une question. Crème для рук можно детям мазаться. On a répondu pour les enfants, crème des mains, ça pose pas de problème. Après, tu peux leur dire aussi que s'ils ont d'autres questions qui leur viennent, qu'ils peuvent envoyer leurs questions au support, nous ferons parvenir et en leur répondrons. Если есть какие-то вопросы, на которые сейчас не ответили или не увидели, можете отправить ваши вопросы спокойно на базу, вот, и вопрос... Pour la rosacée, est-ce que tu as quelque chose? Cette question revient tout le temps. Pour l'acné rosacée, il y a des produits, mais j'ai vu qu'ils ne les ont pas encore. Donc, je dirais le Lift Impact 8 à tester. Для розацеи тут вопрос задается. Вот Lift Impact 8, скорее всего, подходит из препаратов, которые сейчас вам доступны будут. Impact 8 можно использовать для розацеи. Вопрос возвращается. Tu peux leur dire aussi, pour les personnes qui veulent, par exemple, apprendre à faire des soins pour aller en clientèle, j'avais fait des vidéos à l'époque sur la chaîne YouTube DLG World. На DLG World, на канале YouTube, Карин уже делала видео, можно их посмотреть, если хотите еще раз посмотреть препараты и способы нанесения. Et ils vont trouver 5 vidéos qui seront en français, mais ils vont pouvoir voir les gestes de comment appliquer et comment appliquer. 5 видео, конечно, речь на французском, но жесты, методы нанесения, способы нанесения вы сможете увидеть на канале YouTube. Question, est-ce que les hommes peuvent utiliser ces produits? Oui, bien sûr. Мужчинам подходит, да. Pour revenir sur les vidéos, Pour revenir sur les vidéos, sachant qu'elles ont 3 ans, je crois maintenant, 3-4 ans, il se peut que sur les vidéos, il y ait des produits qui n'existent plus, qui ne soient pas surpris. На видео, которые на YouTube, они уже 3-4 года назад были сняты. Возможно, есть некоторые препараты, которые сейчас заменены, не используют, так что не удивляйтесь. Мужчинам можно пользоваться этой косметикой, но для розацеи мы уже сказали, там Impact 8 нужно будет, скорее всего, использовать.
Impact 8, à partir de quel âge on peut utiliser Impact 8? Corinne? Impact 8, bah, ça dépend quel problème. Si c'est pour traiter un problème spécifique, on peut le traiter assez jeune, on va dire 20 ans, mais c'est quand même un produit qui vient stimuler la peau. Donc, je dirais à partir de 30 ans. Вот вопрос тут Impact 8 с какого возраста, поскольку это стимулирующий препарат, скорее всего, так скажем, в среднем с лет 30, когда уже нужно стимулировать кожу. Bébé crème, c'est un seul temps, bah oui, j'imagine. Donc, la bébé crème, c'est в одном оттенке, да. La bébé crème, c'est une crème qui s'adapte à toute carnation de peau, mais c'est vrai que si on a une peau métisse ou noire, ça risque quand même d'éclaircir la peau. Donc, c'est vraiment sur des peaux claires, des peaux hâlées. BB-крем в одном оттенке, потому что принцип BB-крема – это адаптироваться к оттенку лица. Конечно, если речь идет о черной коже или метисной коже, тогда будет более светлый оттенок, не будет сильно подходить. BB-крем, скорее всего, для светлой кожи. Corinne? Oui. Corinne Elada, je me permets de parler aussi pour dire que c'est important d'aller sur le site Aniré. Vas-y, finis après. Non, vas-y, c'est important d'aller sur le site Aniré parce qu'il y a énormément d'informations. Очень важно пойти посмотреть на сайте Aniré тоже, потому что там огромное количество информации тоже. Il y a absolument toute l'information nécessaire sur l'utilisation, le mode d'utilisation, les ingrédients de chacun des produits. Есть ингредиенты всех препаратов, как способы нанесения, информация о каждом препарате есть на сайте Aniré. Beaucoup d'informations aussi au niveau des combinaisons et de la segmentation des produits. Также как комбинировать эти препараты, очень много информации об этом тоже. Segmentation des produits basée sur les préoccupations, les besoins de la peau ou les types de peau. Сегментация, вот разработка всех этих препаратов, исходя из типов и проблем кожи. Je viens de mettre dans le chat l'adresse du site. Вот в чате сейчас поставили вам адрес сайта. Et je pense que beaucoup d'informations seront très utiles pour l'ensemble de nos participants. И очень много там полезной информации будет для всех участвующих в этом вебинаре. Вот внизу вы видите, там есть сайт aniré.com. Je vois qu'il y a par contre une question par rapport à Lancôme, Guerlain, Chanel. Я tellement j'arrive pas à tout voir. Vers la fin. Vers la fin, je vais descendre. Avec des grandes marques. Je vois pas. Ah oui, ça c'est вопрос про гарантию, question sur la garantie. Et si la crème ne convient pas, on peut retourner ou pas, parce que вы покупаете в магазине крем конвенционно, но подошел, вы возвращаете. Поэтому нужно знать свой тип кожи и получить правильную консультацию. Bon, quelqu'un dit, parce qu'il y avait une question, est-ce que si la crème ne convient pas, est-ce qu'on peut retourner la crème? Et ici, il y a la remarque. C'est à voir avec le customer service. On peut pas c'est à voir avec le customer service et ça va dépendre des conditions.